Namaskar. Welcome to our YouTube channel Srimanto Motivator. We have been discussing about tense, and we have already discussed about 4 parts of tense. 4 parts of tense means simple present, simple past, simple future, present continuous, and now we are going to start past continuous tense. I have already told you that continuous means a work which is running. It is called present continuous tense. But the work which was running, that is called past continuous tense. যিটো কাম চলি আছে সেইটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আৰু যিটো কাম চলি আছিল হেয়া হৈছে পাষ্ট কন্টিনিউয়াস। যেনে মই যেতিয়া তোমাক দেখিছিলো তুমি এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলা। মই আকৌ কৈ দিছো মই যেতিয়া তোমাক দেখিছিলো তুমি এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলা। কি কামটো চলি আছিল? কিতাপখন পঢ়ি থকা কামটো চলি আছিল। তেতিয়া আমি কি বুলি কম যে when I saw you you were reading a book। মই যেতিয়া তোমাক দেখিছিলো তুমি এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলা। বা আমি এনেকেও ক'ব পাৰো যে you were reading a book when I saw you। যে তুমি এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলা যেতিয়া মই তোমাক দেখিছিলো। ভেৰি সিম্পল। আমি ক'লো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত বৰ্তমান সময়ত কিবা এটা কাম চলি থকা বুজায়। আৰু পাষ্ট কন্টিনিউয়াস বুলি ক'লে আমি গমেই পাই যাম যে বৰ্তমান সময়ত কোনো এটা কাম চলি থকাটো যদি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয় তেতিয়া অতীতত কোনো এটা কাম চলি আছিল সেইটোৱে হৈছে past continuous tense. It is very simple and it is very easy to remember. এতিয়া মই এটা কথা আপোনালোকক কৈছো আগত মই বি ভাৰ্ব কৈছিলো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বি ভাৰ্ব আছিল is am are বা am is are whatever it may be সেইটো আছিল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বি ভাৰ্ব আৰু মই কৈছিলো যে without বি ভাৰ্ব it is not continuous tense. Without ing just after the verb it is not continuous tense. And in the same manner, without be verb and without ing just after the verb, it will be not past continuous. In present continuous, it was I am reading. Present continuous asile moi pori asu I am reading. Yat je moi kolu is am are ba am is are tar past to ki past tense be verb kon kita is aru am ba is or past hoise was আৰু আৰৰ পাষ্ট হৈছে were। আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত যত is am are লগাইছিলো সেই is am are এতিয়া আমি উঠাই দিম আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে is আৰু am ৰ পাষ্ট was আৰু আৰৰ পাষ্ট were আমি লগাম। এতিয়া চাও প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত আছে I am reading, পাষ্ট কন্টিনিউয়াসত হ'ব I was reading। প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত আছে we are reading, এটা পাষ্ট কন্টিনিউয়াসত আৰৰ পাষ্ট হৈছে were গতিকে এটো হ'ব we were reading। ঠিক তেনেকৈ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত you are reading ইয়াত হৈছে you were reading, you are reading ইয়াত হৈছে you were reading, he is reading ইয়াত হৈছে he was reading আৰু they were reading ইয়াত হৈছে they were reading কিন্তু প্ৰেজেন্টত আছে they are reading। অৰ্থাৎ ইন প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আমি কম I am reading, we are reading, you are reading, he is reading, they are reading। অৰ্থাৎ মই পঢ়ি আছো আমি পঢ়ি আছো তুমি পঢ়ি আছা তোমালোকে পঢ়ি আছা তেওঁ পঢ়ি আছে তেওঁলোকে পঢ়ি আছে। কিন্তু পাষ্ট কন্টিনিউয়াসত আমি কম I was reading, we were reading, you were reading, he was reading, they were reading। অৰ্থাৎ মই পঢ়ি আছিলো আমি পঢ়ি আছিলো তুমি পঢ়ি আছিলা তোমালোকে পঢ়ি আছিলা তেওঁ পঢ়ি আছিল তেওঁলোকে পঢ়ি আছিল সেইটো আছিল past continuous tense। ওকে এতিয়া আমি আৰু এটা কথা কৈছিলো যে কন্টিনিউয়াস প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বুলি কওঁতে কৈছিল যে বি ভাৰ্ব লাগিব আৰু ভাৰ্বৰ পিছত ing লাগিব সেইটো আমি সকলোৱে গম পাইছো। গতিকে ইয়াত বি ভাৰ্ব আমি প্ৰেজেন্টত am is are ব্যৱহাৰ কৰিছিলো ইয়াত am আৰু is ৰ পৰিৱৰ্তে was ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু are ৰ পৰিৱৰ্তে আমি were ব্যৱহাৰ কৰিছো। আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো যে কিছুমান ভাৰ্বৰ পিছত ing নালাগে। ধৰক see as double c পিছত নালাগে har here ৰ পিছত নালাগে। কিন্তু মই প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বুজাওতে কৈছিলো যদি এই see মানে দেখা I am seeing a bird বা I was seeing a bird হেতু শুদ্ধ নহয়। অৰ্থাৎ মই কিবা এটা দেখি আছো অৰ্থাৎ আমি ক'বলৈ যদি বিচাৰো তেতিয়া সিৰ পিছত আমি ing লগাব নোৱাৰো। কিন্তু মই যদি লগ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো মই যদি কওঁ যে I am seeing you tomorrow হেতু শুদ্ধ হ'ব যে মই কালিলৈ তোমাক লগ কৰিম। কিন্তু মই যদি তোমাক কালি লগ কৰিছিলো সেই কথাটো যদি আমি বুজাও তেতিয়ালে I was seeing you yesterday হেতু হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ see টো যদি আমি লগ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া আমি ing লগাব পাৰিম। কিন্তু আমি
ing প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বা যিকোনো কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ আমি সিৰ পিছত ing লগাব নোৱাৰো ওকে তাৰ পিছত আনটো কথা হ'ল কি যে সিৰ পৰিৱৰ্তে আমি যদি ing লগাব লগিয়া হয় তেতিয়া হলে আমি লুক ভাৰ্বটো প্ৰয়োগ কৰিম ঠিক আই এম লুকিং ঠিক তেনেকৈ হিয়াৰৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি কন্টিনিউয়াস টেন্সত বা এটা ভাৰ্ব প্ৰয়োগ কৰিব লগিয়া হয় হিয়াৰৰ পৰিৱৰ্তে ইনষ্টেড অফ হিয়াৰ তেতিয়া আমি লিসেন প্ৰয়োগ কৰিম তেতিয়া আমি কম আই এম লিসনিং টু ইউ মই তোমাৰ কথা শুনি আছো তেনে ধৰণে আৰু ঠিক তেনেকৈ মই কেইটামান ইয়াত ভাৰ্ব দি দিছো যিকিটা ভাৰ্বৰ পিছত ing নহয় ধৰক ফিলিং নহব থিংকিং নহব লভিং নহব ৰিমেম্বাৰিং ফৰগেটিং উইচিং নোইং হেবিলাক নহব অৰ্থাৎ এই ভাৰ্ববিলাকৰ পিছত ing নবহে গতিকে এইটো মই পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ এফাৰ্মেটিভ ভাগটো বুজাইছো আৰু বুজাইছো মানে আপোনালোকক বুজাইছো বুলি কোৱা নাই একচুয়ালি দিস লেসন ইজ অনলি ফৰ ইউৰ চিলড্ৰেন গতিকে মই ভাবো যে দে উইল গেট বেনিফিট আৰু যদি আপোনালোকেও ইচ্ছা কৰে ইফ ইউ উইশ then you may get benefit from this lesson and now I am going to discuss about the interrogative form of past continuous tense. I have already completed the affirmative form of past continuous tense and now I am proceeding to interrogative form of past continuous tense. Okay. ইতিমধ্যে আমি affirmative ভাগটো কলো past continuous tenseৰ এতিয়া আপোনালোকে বোৰ্ডত দেখিছে যে past continuous tenseৰ interrogative ভাগটো what is interrogative that is question আমি সকলোৱে জানো interrogative কি যত প্ৰশ্ন সোধা হয় হেয়া ইন্টাৰগেটিভ এই যে আমি কওঁ তুমি কি কৰি আছিলা বাৰু তুমি কিতাপ পঢ়ি আছিলানে তুমি এখন চিঠি লিখি আছিলানে তুমি ফুটবল খেলি আছিলানে তুমি গান গাই আছিলানে হেবিলাকে হৈছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আমি অসমীয়া সোধা প্ৰশ্ন কিন্তু একেটা প্ৰশ্নকে যদি আমি ইংলিছত সোধো যে তুমি কি কৰি আছিলা হোৱাট ওয়্যাৰ ইউ ডুইং মই যেতিয়া তোমাক দেখিছিলো when I saw you মানে মই ফুটবল খেলি আছিলো I was playing football নতুবা মই শুই আছিলো I was sleeping এই মই শুই আছিলো মই ফুটবল খেলি আছিলো হেতু হ'ব উত্তৰ আৰু প্ৰশ্নটো আমি কি বুলি সুধিছো what were you doing মানে তুমি কি কৰি আছিলা তেতিয়া কি বুলি ক'ব কিতাপ পঢ়ি থাকিলে ক'ব I was reading আকৌ কৈ দিছে খেলি থাকিলে ক'ব I was playing football এটা যে আমি কলো I was reading we were reading you were reading you were reading he was reading they were reading it is very simple to make it interrogative. Why it is very simple? Because be verbs are available here. Where there is no be verb, then we have to utilize the auxiliary verb. But there is no tension of auxiliary verb. And there is not any other tension. Because be verbs are available here. This is, I was reading, there was he was reading. What is the be verb there? Was is the be verb there? You were reading, what is the be verb there? Where is the be verb there? And when there will be be verb, then it will be very easy to make interrogative. I was reading, we were reading, you were reading, you were reading, he was reading, they were reading. Okay? এতিয়া এটা সেন্টেন্স লিখিছো চাও I am reading. এই I am reading টু যেতিয়া আমি interrogative কৰো তেতিয়া হ'ব এই am be verb টো আমি আগলৈ লৈ আনিলো তেতিয়া হৈ গ'ল am I reading. ঠিক তেনেকৈ I was reading টু interrogative কৰিলে হ'ব was I reading. We were reading to interrogative koile hobo were we reading you were reading to interrogative koile hobo were you reading you were reading this is were you reading he was reading this is was he reading they were reading and this is were they reading that means ami be verb to agole loi anilu aru subject to ami pisole di dilu main verb to orthat principal verb to ami hekot di dilu hetu hoi gol interrogative gotike I was reading moi pohi asilu was I reading moi pohi asilu ne we were reading ami pohi asilu were we reading ami pohi asilu ne you were reading tumi pohi asila were you reading tumi pohi asila ne you were reading tumalke pohi asila were you reading tumalke pohi asila ne he was reading teo pohi asil teoluke pohi asil ne was he reading thik teneke they were reading teoluke pohi asil ne were they reading gotike jeti ami interrogative korute ami be verb keta প্ৰেজেন্টৰ বিভাগ আমি কলো am is are আৰু পাষ্টৰ বিভাগ হৈছে was আৰু were হে was আৰু were ক আমি আগলৈ লৈ গুছি আহিলো আৰু একেবাৰে সিম্পল এটো ইন্টাৰোগেটিভ হৈ গল হে কাৰণে মাত্ৰ দুটা एग्जांपल দি দিছো আকৌ যে মই কিতাপ পঢ়ি আছিলো তুমি যেতিয়া আহিছিলা I was reading a book when you came okay এটা সিম্পল পাষ্টত কলো এটা পাষ্ট কন্টিনিউয়াছত কলো I was reading a book মই এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলো when you came তুমি যেতিয়া আহিছিলা এই তুমি আহিছিলা তো হল past continuous sorry simple past tense I was reading a book this is past continuous when you came tumi jetia ahisila
হেতু হ'ব you came to হ'ব simple past ওকে এতিয়া কথা হল আমি প্ৰশ্নটো আমি কেনেকৈ কৰিম যে মই যেতিয়া আহিছিলো তুমি পঢ়ি আছিলা নেকি were you reading when I came আকৌ কৈ দিছো were you reading when I came মই যেতিয়া আহিছিলো তুমি পঢ়ি আছিলা নেকি হেতুৱে were you reading তুমি পঢ়ি আছিলা নেকি হেতু হৈছে past continuous interrogative when I came যেতিয়া মই আহিছিলো I came to কি হৈ গল simple past হৈ গল গতিকে লৰাতে পঢ়ি আছিল the boy was reading লৰাতে পঢ়ি আছিল নে was the boy reading it is very simple তুমি কি কৰি আছা বুলি কলে হ'ব what are you doing আৰু তুমি কি কৰি আছিলা বুলি কলে হ'ব what were you doing গতিকে by using was and were we can turn any affirmative sentence of past continuous tense to interrogative I was reading was I reading we were reading were we reading you were reading were you reading you were reading were you reading he was reading was he reading they were reading were they reading I was reading মানে মই পঢ়ি আছিলো was I reading মানে মই পঢ়ি আছিলো নে আকৌ এটা বাক্য কৈ দিছো he was reading তেওঁ পঢ়ি আছিল নে was he reading okay now we are going to elaborate the negative form of past continuous tense okay এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম negative form of past continuous tense আমি অলৰেডি affirmative ভাগটো ডিসকাস কৰিলো I was reading interrogative ভাগটো আমি ডিসকাস কৰিলো was I reading আৰু এতিয়া আটাইতকৈ ইজিয়েষ্ট পাৰ্টটো past continuous tense ৰ সেই পাৰ্টটো আমি ডিসকাস কৰিম where there is negative there must be not যত negative হ'ব তাত not লাগিবই আৰু ইয়াত be verb বিলাক available I am a boy I am not a boy you are doctor you are not doctor you are professor you are not professor গতিকে am is are তাৰ পিছত আমি লগাই দিলো not হৈ গল negative ঠিক তেনেকৈ he was reading we were reading you were reading you were reading he was reading they were reading okay hey je was reading were reading তাৰ পিছত আমি not লগাই দিম negative হৈ যাব I was not reading we were not reading you were not reading you were not reading he was not reading they were not reading অৰ্থাৎ I was not reading মই পঢ়ি থকা নাছিলো মই পঢ়া নাছিলো বুলি কলে I did not read মই পঢ়া নাছিলো I did not read কিন্তু মই পঢ়ি থকা নাছিলো অৰ্থাৎ কামটো মোৰ চলি থকা নাছিল হেতু হ'ব I was not reading আমি পঢ়া নাছিলো we did not read আমি পঢ়ি থকা নাছিলো we were not reading তুমি পঢ়ি থকা নাছিলা you did not read কিন্তু তুমি পঢ়ি থকা নাছিলা এটা কাটি দিয়া কি কালি জানো আমি অলৰেডি past continuous tense ৰ affirmative ভাগটো পঢ়িলো তাৰ পিছত আমি পঢ়িলো interrogative এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম negative ফৰ্মটোৰ বিষয়ে it is the easiest part of past continuous tense past continuous tense ৰ আটাইতকৈ সহজ পাৰ্টটো হৈছে এই negative ফৰ্মটো where there is negative there must be not যতে নেগেটিভৰ কথা ওলাব ততে not থাকিব ওকে যেনেকৈ আমি কৈছিলো I am boy I am not boy you are girl you are not girl he is doctor he is not doctor এই যে am is আৰৰ পিছত আমি not লগাই দিলো আৰু হেতু হৈ গল নেগেটিভ ওকে আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত কৈছিলো I am reading past কন্টিনিউয়াছত কলো I was reading প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত আমি নেগেটিভত কলো I am not reading আৰু past কন্টিনিউয়াছত আমি নেগেটিভত কম I was not reading we were not reading you were not reading you were not reading he was not reading they were not reading অৰ্থাৎ মই পঢ়ি থকা নাছিলো আমি পঢ়ি থকা নাছিলো তুমি পঢ়ি থকা নাছিলা তোমালোকে পঢ়ি থকা নাছিলা তেওঁ পঢ়ি থকা নাছিল তেওঁলোকে পঢ়ি থকা নাছিল কিন্তু এই বাক্যখিনি অসমীয়াত কওঁতে
সিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ নিচিনা একেই লাগে শুনিবলৈ, কিন্তু তাৰ মাজতো এটা পাৰ্থক্য আছে। সেই পাৰ্থক্যটো মই কৈ দিছোঁ। I did not read, মই পঢ়া নাছিলোঁ। We did not read, আমি পঢ়া নাছিলোঁ। You did not read, তুমি পঢ়া নাছিলা। You did not read, তোমালোকে পঢ়া নাছিলা। He did not read, তেওঁ পঢ়া নাছিল। They did not read, তেওঁলোকে পঢ়া নাছিল। বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ I did not read, মই নপঢ়িছিলোঁ। আমি নপঢ়িছিলোঁ, তুমি নপঢ়িছিলা, তোমালোকে নপঢ়িছিলা। তেওঁ নপঢ়িছিল, তেওঁলোকে নপঢ়িছিল। আচলতে এইটোহে বেছি প্ৰপাৰ হ'ব। আমি যদি কওঁ I did not read, মই নপঢ়িছিলোঁ। We did not read, আমি নপঢ়িছিলোঁ। You did not read, তুমি নপঢ়িছিলা। You did not read, তোমালোকে নপঢ়িছিলা। He did not read, তেওঁ নপঢ়িছিল। They did not read, তেওঁলোকে নপঢ়িছিল। আৰু এতিয়া আমি যেতিয়া পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছত নিগেটিভ কৰিম, তেতিয়া আমি ক'ম I was not reading, মই পঢ়ি থকা নাছিলোঁ। We were not reading, আমি পঢ়ি থকা নাছিলোঁ। You were not reading, তুমি পঢ়ি থকা নাছিলা। You were not reading, তোমালোকে পঢ়ি থকা নাছিলা। He was not reading, তেওঁ পঢ়ি থকা নাছিল। They were not reading, তেওঁলোকে পঢ়ি থকা নাছিল। ওকে, এতিয়া যদি আমি দুটা উদাহৰণ দিওঁ, মই কালি স্কুললৈ গৈছিলোঁ। I went to school yesterday. মই কালি স্কুললৈ গৈছিলোঁ, আকৌ কৈ দিছোঁ I went to school yesterday. মই কালি স্কুললৈ গৈ আছিলোঁ। I was going to school yesterday. মই কালি স্কুললৈ যোৱা নাছিলোঁ। I did not go to school yesterday. কিন্তু মই কালি স্কুললৈ গৈ থকা নাছিলোঁ। অৰ্থাৎ কামটো চলি থকা নাছিল। I was not going to school yesterday. অৰ্থাৎ পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স মানে আমি গম পাইছোঁ যে অতীতত কোনো এটা কাম চলি আছিল। সাধাৰণভাৱে সংঘটিত হৈছিল সেইটো নহয়, কিন্তু কামটো চলি আছিল। That is called past continuous tense. Because we have already completed affirmative form, interrogative form, and negative form of past continuous tense. And now we are going to discuss interrogative, negative. ইতিমধ্যে আমি affirmative, interrogative, negative আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি past continuous tenseৰ একেবাৰে শেষ পাৰ্টটো, the last part of the past continuous tense, সেইটো আমি আলোচনা কৰিম। সেইটো যে আৰু সহজ। মই নিগেটিভত কৈছিলোঁ আটাইতকৈ সহজ বুলি, এতিয়া ইণ্টাৰগেটিভ নিগেটিভৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ আৰু সহজ, মানে অতিকে সহজ। ইয়াত দুটা শব্দ দেখিছে, ইণ্টাৰগেটিভ, আৰু এটা শব্দ দেখিছে নিগেটিভ। I was reading to ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁতে হৈছিলে was I reading, নিগেটিভ কৰোঁতে হৈছিলে I was not reading। এই যে নিগেটিভৰ বাক্যটো I was not reading, সেই নিগেটিভৰ বাক্যটোকে আমি এতিয়া ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম, আৰু সেইকাৰণে আমি এইটো কৈছোঁ ইণ্টাৰগেটিভ নিগেটিভ। I was not reading, we were not reading, you were not reading, you were not reading, he was not reading। সেইটো ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁতে আমি কি কৰিম, was আৰু were ক আমি আগলৈ লৈ আনিম। ইণ্টাৰগেটিভৰ পৰা আমি was আৰু were আনিলোঁ, নিগেটিভৰ পৰা আমি not আনিলোঁ। তেতিয়া হৈ গ'ল was not I reading, were not we reading, were not you reading, were not you reading, was not he reading, were not they reading। অৰ্থাৎ মই পঢ়ি থকা নাছিলোঁ নে, আমি পঢ়ি থকা নাছিলোঁ নে, তুমি পঢ়ি থকা নাছিলানে, তেওঁ পঢ়ি থকা নাছিল নে, তেওঁলোকে পঢ়ি থকা নাছিল নে। কিন্তু did not I read বুলি ক'লে হ'ব তেওঁ নপঢ়িছিল, মই নপঢ়িছিলোঁ নে, তুমি নপঢ়িছিলা নাই, বা তেওঁ নপঢ়িছিল নে। তো did not I read, did not you read, did not he read। কিন্তু ইয়াত আকৌ আমি did not লগোৱা নাই, আমি ইয়াত was not, were not লগাইছোঁ। গতিকে হ'ব was not I reading, মই পঢ়ি থকা নাছিলোঁ নে, were not you reading, আমি পঢ়ি থকা নাছিলোঁ নে, were not you reading, তুমি পঢ়ি থকা নাছিলা নে, were not you reading, তোমালোকে পঢ়ি থকা নাছিলা নে, was not he reading, তেওঁ পঢ়ি থকা নাছিল নে, were not they reading, তেওঁলোকে পঢ়ি থকা নাছিল নে। একেবাৰে সহজ, নিশ্চয় সকলোৰে এইখিনি কথা মনত ৰৈ গ'ল। গতিকে আজি আমি পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ আটাইকেইটা পাৰ্ট ডিছকাছ কৰিলোঁ, আৰু এইটো কথা সকলোৱে মনত ৰখা উচিত। If you want to speak English, if you want to write English properly, then we must know, we must have knowledge about tense. Without the knowledge of tense, it will be not possible for us to write anything properly, speak anything properly in English. Thank you so much,
And this is my earnest request for you. Please keep watching our YouTube channel Srimanto Motivator, and please subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much. Take care.